বিজেডির অভিযোগ মহিলা সংরক্ষণ বিল কু নেই ভ্রমাত্মক তথ্য দিয়া যাଉଛି মহিলাঙ্ক নাঁরে এক বড় ষড়যন্ত্র চালিছি পূর্বতন সাংসদ শর্মিষ্ঠা সেঠী কইছন্তি বিজেডি সবুবেলে মহিলা সংরক্ষণ বিল সপক্ষরে অছি কিন্তু 2023 রে সংসদরে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হওয়া পরে কাহিকি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ পাই নথিলা বলি প্রশ্ন করিছি বিজু জনতা দল সংসদরে বিল পাস পরে এহাকু লাগু করা ন যাই এবে ডিলিমিটেশন সহিত লিঙ্ক করি বিল আনিবার উদ্দেশ্য কোন বলি প্রশ্ন করিছি বিজু জনতা দল সেইভাবে পূর্বতন মন্ত্রী টুকুনি সাহু কইছন্তি মহিলা সংরক্ষণ নাঁরে ডিলিমিটেশন করা উদ্যম করা যাউথিলা মহিলাঙ্কু নেই রাজনীতি খেল খেলুছন্তি বিজেপি সরকার যেতবেলে উইমেন রিজर्वेशन बिल 2023 रे पास हैला सेतबेले कुहाई जाइथिला जे प्रथमे सेंसस हबो तापरे डिलिमिटेशन हबो तापरे उइमेन रिजर्वेशन बिल आसीबो तो वर्तमान भाला सेंसस हेई नाही वर्तमान 2000 सेंसस अनुसार से माने करूचंती सेतबेले कास्ट पे सेंसस हेई नथिला तेणु निश्चय आमर किछि कैटेगरी कास्ट सेतरे बाद पड़ी जिबे जदि सेमिति ही जाए डिलिमिटेशन सही टाइप हो जाए 2011 को धरिकी करा जाए ताहले आमर किछि कास्ट सेतरे बाद पड़ी जिबे तेणु वर्तमान पई एवं ता छडा प्रोपोर्शनल सीट्स मध्य आमर अफेक्टेड हबो एडवर्सली अफेक्टेड हबो जेतेबेले आमे बिल पास करथिलु आ ओडिसा रो मध्य नवीन बाबू विजु जनता दलर वरिष्ठ नेतृवृंद मानकु से भारत वर्षर बहुटे दल पाखु पठैथिले जे संसद रे कथा उठू जे माँ मानक लगी कोभली भाव रे महिला बिल पास हो 2023 रे तो सर्वसम्मति क्रमे महिला बिल पास होता आज से महिला बिल कौन पाई ताकू अटकई रखा गला आज पुणी कह जाउची जे महिला बिल पास करा गला पई आज जो भली भाव रे 16 तारीख दिन बिल काट खाइची ताले विरोधी मानक दायी संगे बिजु जनता दल को मध्य आक्षेप करा जाउची